Hello guys, good morning guys. Welcome back again sa ating YouTube channel guys, no. Sa hindi pa naka-subscribe guys, palihagog i-subscribe ang akong channel guys na Sweeters Vlog. May 19, 2024 guys, no. Then 052 ang 9 PM resulta guys. Slide ang atong 28 atong pabos sa 9 PM dire guys, no. Atong Facebook page. Then pang order na combination guys, no. 3D STL. Natay last to guys. 3 combination only to. Only nga atong i-compute sa pang order guys. Dikit lang atong kuan guys, no. Resulta sa 9 PM sa 5 PM. 039 sa 5 PM din. After 9 PM nag 052. Dikit ra. Di na tayo last to na 21 46 09. Target rumble guys na itong last to. Ito na itong combination dire guys, ito combination na 531 946 109. Target rumble guys, full draw. Good luck guys.